ঈশ্বৰটো হ'লে ৰেজাৰেক্ট হৈ কিনে উঠিছে। আপুনি আৰু মই বি তাই লগতে ৰেজাৰেক্ট হৈ কিনে উঠিছে না উঠা না। ঈশ্বৰটো হ'লে আমি কান লগা পাপ লগা জীৱনকে লৈ কিনে তাই মৰিছে আৰু তাই ৰেজাৰেক্ট হৈছে নতুন জীৱন লৈ কিনে, পাপকে মৰাই দি কিনে তাই নতুন জীৱন লৈ কিনে ৰেজাৰেক্ট হৈছে দেই। ইটো ৰেজাৰেক্ট ঈশ্বৰকে বিশ্বাস কৰা বিশ্বাসী খান আপনি লাগা পাপ লাগা জীৱন লৈ কিনে ঈশ্বৰৰ লগতে মৰি কিনে জীয়াই উঠিছে না উঠা নাই। अगर अपने आरु मैं पाप लगा पुराना जीवन कलवरी क्रूस ते क्रूसिफाइड हुआ ईश्वर लगते क्रूसिफाइड करी केने मरी केने ताई लगते जियाई ना उठा एक ख्रिस्टान जीवन बाची आसे कइले इतु मिसा मिसी जीवन आसे। अगर अपने आरु मैं ईश्वर लगा इतु रेजरेक्टेड पावर के ईश्वर लगा इतु जियाई उठा शक्ति के अपना और मैं नापाई किने बय आसे कइले ना आमी खान ईश्वर लगा हसा बाचा एकटा भी हबले नापारा होई किने बय आसे। रोमन चैप्टर 5 लगा 8 और 9 दे कइसे but God shows his great love for us by sending Christ to die for us when we are still sinner। आमी खान जेतिया पापते থাকিছিলে इतु पापते থাকা সময়তে ঈশ্বৰ তাই লগা বাচ্চা আপনি আৰু মই লগা পাপ লৈ কিনে মৰিবলৈ পঠাইছে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। ঈশ্বৰ মৰাটো তাই নিজৰ কাৰণে মৰা নহয়, ঈশ্বৰ মৰাটো আপনি আৰু মই লগা পাপ লৈ কিনে মৰিছে। ইটো জানিবলৈ পাৰা খ্ৰীষ্টান হৈ কিনে থাকি আছে না নাই? ঈশ্বৰ আপনা আৰু মই লগা পাপ লৈ কিনে মৰিছে কিলে কইলে ঈশ্বৰ লগা ইটো পানিশমেন্ট পৰা বাচিব কাৰণে আপনি আৰু মইগে তাই মৰম কৰিছে তো। अगर আমি আৰু আপনি বি আমি কান লগা পাপ লগা জীৱন লৈ কিনে মৰা নাই কইলে আপনি খ্ৰীষ্টান জীৱন বাচাটো ঈশ্বৰ লগা দুশ্মন হৈ কিনে বাচি আছে। रोमन चैप्टर 5 লগা 10 তে কৈছে अगर আপনি আৰু মই ঈশ্বৰ লগতে পাপ লগা জীৱন লৈ কিনে নামৰা হৈ কিনে বৈ আছে কইলে আমি খান ঈশ্বৰ লগা এনিমি হৈ কিনে বৈ থাকা আছে দে। अगर মই খান ৰেজাৰেক্ট লাইফ না পাই কিনে বৈ আছে কইলে আজি বেছি খ্ৰীষ্টান খান আছে, বেছি বিলিভাৰ্স খান আছে, চাৰ্চ তে তো আহে ईश्वर के महिमा करे, प्रशंसा करे, प्रार्थना करे, वर्शिप करे, आराधना करे, गाना भाल भाल करे, ईश्वर कथा भाल भाल जाने हले पुराना जीवन इत्यादि मरा नाई कइले you are still living a life of enemy। আপনি আৰু মই ईश्वर লাগা দুশ্মন হৈ কিনে বয়া লাগা জীवन বৈ আছে না। আপনি আৰু মই কি ईश्वर লগতে ईश्वर লাগা দুশ্মন হৈ কিনে বইবলৈ মন আছে? ईश्वर लगा दुश्मन हो किने बय बोले मन आसे? अपनी ईश्वर के मरम करे ना नकरे? करे ना। ईश्वर अपने और मैं लगा पाप के लई किने मरि दिसे आमी कान जाने तो ताई अपने और मैं लगा इतु पाप लगा इतु पनिशमेंट के पाप लगा इतु वेजेस के दाम तो होले दी दिसे और अपने और मैं के हदाय कारणे बचाई दिसे जाना तो जाने तो होले भी अपनी की पाप लगा जीवन दो मरिसिना मरा ना। अगर अपनी और मैं लगा पाप लगा जीवन मरी किने नाई कइले अपनी लगा हर एक ख्रिस्टान लाइफ अपनी बाचा थाका तो दुश्मन हो किने बाची आसे ईश्वर लगते। ईश्वर लगा दुश्मनी हो किने अपनी की ভাল কথা बिसराई आसे ना ना पारिब तो एतो कारणे इतो बेसी पावरफुल কথা আছে। आज निजरके चेक करिबी, निजरके भावना करिबी, निजरके एक बार ईश्वर लगते चाबी तो अपनी लगा पाप लगा जीवन लई किने मरिसे ना मरा ना।